کہ تین چیزوں میں دیر نہیں کرنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزوں میں دیر نہیں کرنا. نمبر ایک، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین، آئیے اور آپ جانتے ہیں وہ کون سے تین چیز ہے جس کے بارے میں سید امین القادری صاحب نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو جلدی کرنا چاہیے، اور نماز کے متعلق بھی انہوں نے بیان کیا ہے. آئیے سننے سے پہلے اگر آپ مصطفیٰ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا. اب ویڈیو کو بغیر اسکیپ کیے سنیے گا. آئیے ہم آپ سنتے ہیں سید امین القادری صاحب کا بیان. تین چیزوں میں دیر نہیں کرنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزوں میں دیر نہیں کرنا. نمبر ایک، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنا. نماز کا وقت آئے نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو. حضور نے نماز میں دیر کرنے سے منع فرمایا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم پڑھتی ہے رسول اللہ کا کلمہ اور چلتی اپنی طبیعت پر. لوگ اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو تباہی کا ماحول ہے، جو بربادی کا ماحول ہے، مسلمانوں پر جو برا وقت ہے، وجہ صرف مسلمانوں کے کرتوت ہے. اگر میری بات کا برا لگے جام نگر والوں معاف کرنا، لیکن حالات جو ہمارے خلاف پوری دنیا میں بگڑے ہیں، پوری دنیا میں صرف اس کے ذمہ دار ہم ہیں. حالانکہ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے اعمال بھی تو دیکھیں. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے. مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے. مسلمان کا جلتا ہوا چراغ اگر بجھ جاتا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے. مطلب یہ ہے اگر آپ دوسری طرف توجہ دے تو پتا چلے جس دن مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ اس کے پیر میں نہ کبھی کانٹا چبھے گا نہ کبھی اس کو ٹھوکر لگے گی. اس لیے ہمارے ولیوں کا طریقہ یہ تھا، اگر ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ ٹھوکر کے زخم کو بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان کو ٹھوکر لگتی ہے تو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں دیر مت کرو. آگے بات بیان کرنے سے پہلے بات نماز کی آئی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج پوری امت کا 95% طبقہ نماز نہیں پڑھتا. ہماری قوم بے نمازی ہے اور نماز چھوڑ کر ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. اگر 500 روپے کی نوٹ جیب سے گر جائے تو دن بھر موڈ آف رہتا ہے. 500 گم ہو گئے یار، موبائل گم ہو گیا یار، گھڑی گم ہو گئی یار، کپڑا گم ہو گیا یار، گاڑی چوری ہو گئی. ارے گاڑی تو گاڑی، اگر گاڑی کی چابی بھی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، نقصان ہو گیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، 500 کی نوٹ موبائل گاڑی کی اگر گم ہو جائے تو تم کو احساس ہے؟ روزانہ بستروں میں جو فجر کی نماز ترک کرتے ہو، کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، میں نے اللہ کا فرض ترک کیا، میں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی؟ یاد رکھنا پوری کائنات کی دولت ایک پلڑے میں رکھو اور 2 رکعت نماز ایک پلڑے میں رکھو تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی 2 رکعت نماز کا جو روزانہ ہم بستروں میں ترک کرتے ہیں. ہمیں احساس نہیں. آج
पूरी दुनिया चीख रही है, मुसलमानों के घर से धुआं निकल रहा है, मुसलमानों के घरों में आग लगाई जा रही है, मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही है। मैं कहता हूं जो तुम पर जुल्म कर रहा है वो एक दिन अपने जो जुल्म का अंजाम जरूर भुगतेगा। और दुनिया के जालिमों को एहसास होना चाहिए कि जुल्म की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती। फिरौन ने जुल्म किया, अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया। नमरूद ने जुल्म किया, अल्लाह ने उसको लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया। बुख्त नस्र ने जुल्म किया, अल्लाह ने उसको जिल्लत की मौत मार दिया। शद्दाद ने जुल्म किया, खुद की बनाई हुई जन्नत भी ना देख सका। कारून ने जुल्म किया, अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया। दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों को, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को यह पैगाम दिया जाता है, अल्लाह की मखलूक पे जुल्म मत करना, इसलिए कि मखलूक कमजोर है लेकिन खालिक कमजोर नहीं है। जब उसकी लाठी चलेगी तो कहीं के नहीं रहोगे, तुम भी बेघर हो जाओगे, तुम्हें भी तबाह कर दिया जाएगा। तुम पनाह तलाश करोगे तो तुम्हें पनाह भी नहीं मिलेगी। याद रखना, जो चिड़िया का घोंसला उजाड़ दे अल्लाह उसके घर को भी तबाह कर देता है। जो चिड़िया के आशियाने को गिरा दे अल्लाह उसको भी बर्बाद कर देता है। मैं अपनी कौम से कहता हूं, अपनी बहनों से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं, जो जुल्म कर रहे हैं हम जालिमों के साथ नहीं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे घर उजड़ रहे हैं तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारे घरों पर आग की बारिश हो रही है तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारी दुकानें टूट रही है तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। कभी सोचा आज मेरा घर उजड़ रहा है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। सदियों से मुसलमानों ने अल्लाह के घर को वीरान किया। जो काम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, अल्लाह उस कौम से कितना नाराज होगा। अल्लाह तबारक व तआला को वो कितनी अज़ियत देते हैं, अल्लाह को कितनी अज़ियत पहुंचाते हैं जो अल्लाह के घर को वीरान करते हैं। मुझे बताओ, दोस्त ने पुकारा तो उसकी शादी की दावत पर दुकान बंद करके पहुंचे, लेकिन अल्लाह के मुनादी ने पुकारा तो क्या कभी अल्लाह के मुनादी की आवाज पर भी दुकान बंद की? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो तुमने मैच के लिए दुकानें बंद की, कभी तुमने नमाज के लिए भी दुकानें बंद की, तुमने कभी किसी ने दावत दी तो उसकी दावत के लिए दुकानें बंद की। अफसोस है, सबके बुलाने की अहमियत है, रब के बुलाने की कोई अहमियत नहीं। सुन लो, जिस कौम को अल्लाह के घर के वीरान होने का एहसास नहीं, फिर उस कौम के घर तबाह होकर रहेंगे। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, आपको आगाह करने के लिए कह रहा हूं, और हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के मुसलमान से मुखातिब हूं। जहां जहां तक मेरी आवाज मेरा अल्लाह पहुंचा रहा है, मैं सबसे मुखातिब हूं और आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज भी खुदा के घर को आबाद ना किया, खुदा के घर को वीरान करना ना छोड़ा, तो आज तुम पर कम जुल्म हो रहा है। अल्लाह अकबर। एक दिन वो आएगा कि आज के जालिमों को तुम भूल जाओगे, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई पनाहगाह ना होगी। इसलिए कि मेरे अल्लाह का फरमान है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है मैं अपनी पनाह उससे हटा लिया करता हूं। जिस कौम को खुदा पनाह न दे, जिस कौम को अल्लाह की पनाह नसीब न हो, कौन पनाह देगा? नमाज छोड़ करके पनाह गाहें तलाश करते हो। और जहां तक सुन्नियों का मामला है, हमारी कौम का अहले सुन्नत का, तो आपको ये बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं नमाज छोड़ता रहूंगा गौस पाक की मदद आती रहेगी, अल्लाह का घर वीरान करूंगा गरीब नवाज बचाते रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद ये सबक आपको किसी ने गलत पढ़ाया है। क्योंकि गौस पाक हो, गरीब नवाज हो, साबिर पाक हो, मखदूम पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, ये सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की मर्जी के पाबंद हैं। ये हम अहले सुन्नत का अकीदा है। इसलिए कि हम हर अकीदे में
मौजूदा दौर में फिक्र रजा के पाबंद हैं। हम फिक्र रजा की से ना उस तरफ इफरात कर सकते हैं ना तफरीद कर सकते। यही फिक्र रजा है। 14 सदियों का इतने मजमुआ इमाम अहले सुन्नत ने जो पेश किया, कोई वली हो सब खुदा की मर्जी के पाबंद है। जिससे अल्लाह पना उठा ले उसको कोई वली भी पना नहीं देता। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। जिससे अल्लाह पना उठा ले, अगर ये फिक्र तुम लेकर के चले हो कि खुदा का घर वीरान करते रहोगे और तुम्हारे घर आबाद होते रहेंगे, तो मेरी कौम के जवानों और ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने आप का एहतिसाब कर लो। आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह, हालांकि मेरा उन्वान नमाज नहीं है, लेकिन बात निकला ये तो अर्ज कर रहा हूं। मेरा उन्वान तो आज निकाह की तकरीबात के हवाले से बात है, उसी पर मैं गुफ्तगू करूंगा। लेकिन बात चूंकि निकल आई है तो जरा आपकी तवज्जो चाहता हूं, मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेनमाजीपन होकर के हम चाहते हैं गौस पाक की पनाह मिल जाएगी, गरीब नवाज की पनाह मिल जाएगी, मखदूम पाक की पनाह मिल जाएगी, इमाम अहले सुन्नत की पनाह मिल जाएगी। सुन लो, गौर से सुन लो। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। क्या दुआ करो? ए अल्लाह, हमें महरूम न करना और हमें बदबख्त न करना। आपसे पूछना चाहता हूं, जरा दिल के कानों से सुनना। इस रिवायत को मैं जहां से पढ़ रहा हूं, फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसको अपनी किताब में इस रिवायत को लिखते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें महरूम न करे, अल्लाह तुम्हें बदबख्त न करे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये महरूम कौन है, ये बदबख्त कौन है? बदबख्त फरमाया मेरे आका ने। आका फरमाते बदबख्त। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने पूछा महरूम और बदबख्त कौन है, आका फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता वो महरूम भी है, वो बदबख्त भी है। इंशाअल्लाह इसके आगे का बयान पार्ट 2 में आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह।